ka foti ka fo ngal konto ka fo molu ngal be konto bi keta de fe ko din na la sorry ni mol min kanana ka boy di torejine adi amo we siare ne dol ba fule jibirin fadiya wol ba fula lamin tamba o eta ya jemme kamanan woto ya tamba eta ya jemme kamanan ita la roro minti wo kele wala na adam baro nata nunu bulane nana barna ni message alisa ki jibirin fadiya ya anin fa bakar tombon jata wol ngo ya jemme na lanta nala nin banko ka binala nin banko kanne jibirin fadiya ko ite tala fer ko nin ken ngol lafta sila ji for after election obe yale hanama dingo boyndiro ni yaje mon sonka boy nunu man sakunda ka be deri asanu la na gridita man sa yala no be gambia ko adiyatali akuyatali flight belano airport to la ba jela ji alka areso min falni adam baro al sita aresi ngolu ngo batali bar yaya be deri ndaje me na lafta na muruna na nimbanko ka jibirin fadiya baro bana fani ta fama bana fanin fa bakar ba altal min bebe go safir anin tombon jata bana fa alman kuno woto ni gambia be gambia nol bele bulu gambia banko min bele tati president jamme dalilo mi ya bondi gambia ite ya londe yaji mi manke puchati de amanke mo furinti anin la tara ilitore jina yaje me minke nule nena man fenke jibirin fade nune biri be gambia kono afonye nunu biri be gambia kono be yaje me mansa kun dani yaje me ka bo gambia afonye te mina ke nunu doli yaje me ala ta ko la president jamele ku ke nunu be ni yaje me be bulala nu be ba hanila ka bulanu atele ni nyake atele ku ke na futa da ilitore jina kuma jama'a ka fodum la karola be satar jama'a le moli kal ika sataro kale nyame alla grupo mol fa bakar woli yaje meten itelbe damin fani yabe damin jam fata nyolal ko ni misal fi fan birkama nin banjun tema jam fandinta nyolal kanasi ibe kumo be fola ka different mol call ibe diamo sifa be fola iko ko fo yaje mele so e man la fi sila je yena sena jamal la haji moti itelle bulata yaje men numa ni koye malla fi sila je ibe kumo be fole ko ka wala ketalla kuma jama la fota de so iyo be la yaje me kan gambe be yale katal min koli ka diya mali ita jibirin faade alla nin grupo kati wati ko nulu kala kuma de be diya mulali mola problem ta woti bar nim banko kan jan ni yaje me lafta lan na jan jibirin faadiya abinala nan na du o dailamu yaji min lafta nala ja binala anytime atale sirinje moma wo stop kana gambia moma stop no kana ka fa kana gambia atale lafta sila jedro duniya ya ngai boje duniya ya gambia kalangolong arka min be fama bira bota nim banko kan gambia la tinyango afonya jibirin faade min fenne betata gambia biri yaji bota gambia fengo bele tinyanta gambia kon fengo bele tinyanta wo banko kan yaji man giridi man sayato ni yaji me lefta kele man sayato giri al ning election before election fa balanna gambia ala carte ya ba sotola aba kela tenne o ten bara balanna o banko kanne alka areso min fo aba kela mbaba to kan aliyele atale be sirindoro anin ala bije anu ala bala karotole ni min be dongala ni ili torajina atale ke suku ya you know everything ibe don ne bulol ko sila ko lafta sela nan yaay ne ketal la yaay kumo bele for yo kumo bele fokam banti yalla nok president jamme wallahi billahi talla mo jawnta ya jameti anga ni senatal nta ba tentulale mba folale ana manki kon ka fala kun tentule ya jame mu muslimol ti momo ye ya jame lon gambia yalla no ko nonsense anana mata moy bari mo kendo le fanam ay kuke moli la kuno moli so ka fongola banku dingol ay bondi jay sama iri tore jine min be ka fa jiko to koy ka min ka maltirke ko kuma min be sate dala moli
it's too much iko yaje mela koke itella ala mantara sinola nunu be ala takula yaje me kula kebe wa awaja me fo mimbe bakaw dinni woni sanjaba woli yanu ngabe mboso kuloldi korjetu fenso le bije ala moli nin ka bakaw ba be boso kulol be fari woli yanu korjetu fenso le bije very poor kordalam ni yalan ko bakaw kono sanjaba kono biri yaji me nata mansa yala amam me doron bay ni jambe kundarin kol jamme ani dental ata akateji bira ba sojar ya fongola atata ay bunjangol loy bakaw kono bunjang ay be li findi gut ni jimbe jamme wol wala do mam wo aw mun dawti ay be sambano ma state house be be li frin gut boso kulo le be le korda kono ni le korda be boso kulo nyama faydula ko to lam jeldi odla be keta boso kuloldi very poor bungol lebje kirintingol nini banku kirintingol lebje boso kulo be korda be hampanding ala ele fenso be be lamari yaje menata na wato minna Allahu akbar abota je ay wolum nganyandi bunjango ay wollo e bakaw kono molbe nyala bakaw be yakala bunjango ay kukay be ini balu wa munda wol walla kam mol ko from electoral jine kumo be fola moluma jimbi jamme wol jamalle wollo num gakaw gambia fonkon yaje mele man kuke wol be ibe nata ton iketa kawoto ti be molbe be kolna kumo kalanta be fola yaje mem because fata gambia ni tata electoral jine yo kuma kalanta be fola ida be siri electoral jine kuoku ya ito ko kuoku ya gambia no ko be sataro le andal ka sataro kamine baka sutura kata kumo ka finti aw mun daw wolle be dongola wodlata ya min be juwol ku biri balla foy fangol la kanaki zeri sad ika wolle jabi ika lonte jakal tel yaje me min nyi nyaa ku ke ya e juwol ku fe senata ndako wolle je wol ko ka yaje mele jamfa adelemra ala be sinol la mote nyi nyaa ku kendo ke yaje jo ya ala e filije atella dam karta yaje me mutala alla kuma kalantanta yaje me mutala ita jibirin fadiya yabe sirin gambele yaale kuke nunu be min be dongla ni ili tore jina jam itenel manunu kol gambe kuke fubiri dara ili tore jina sen communication o keta yal ni inal tema albe kumo sifa be fon ni ko bina selena ikamin sate dal iko bina selena ina sena jamal la haji boto ni nata sena yeta baro ye sandal manka mankunda kanes ikate le sul fon ko tela adam baro le pale kono jamal kiyata wala gambe dingol le miti ibulata yaje mela numa italla lafta tarala je italla lafta tala ili torajina ma fayta ye numa nimi lafta tala ibulata numa fine ha mini manta be sirin gambe faye fal security jelle be yaje me bulu ala sojar nyatan ka jelle bije ala security jelle ba numa mini yalan ko man pare ka bula numa faye fale ba ame fadi italla fili mu lafta bulala asom numa ya baba numa ni ya fon numa itata numa fine mu ku kendol ti pure bula numa sila ni tata numa tali mo kilingol be sirin jang be kuma kalantangol be fola gambe be mol kolla kuma be fola mtalikete tenne so dongo nin kajo al ko kajo nin dongo feteng police adam baro wol balal nay nana wol fo adam baro le wol ni leftana nin banko kay binala janne amen ka even baro bay stop la jeli wala min ka adam baro la ali yaji me fa man fenka adam baro la amman fenki adam baro la amman tuski adam baro la so ni leftana la nan gambia binal sorry umila kayinda ni leftana la gambia ibinala gambia momon kuno woto baral ka fe ko altale kajo fara aliye dong albe wule ka fo jongol aliye ke ko like puppetol aliye ke ko like saba slaveful alka fe ali dong naliye dong butum dunia yalje isafa ko molbe bondi yaji metol you people are full yenane na gambe ni nata gambe adam baro e dundala pale kono who care about that yaji be ni operator nala nim banko ka binala nim banko ka ne yibba jibirin fadia inin fa bakar alman dohan dem no wotani adam baro na alla safir lal na alla diyamula ko min foko la min tambaye ta yaje me kamana amin tamal barakate bani fatit albe fatala mollal ita jibirin fadia kirim mo sun kan na man ka jegi no motini APRC alban tara chap la jam ale mine ke molma minke la min tamal bina yaje me na felena yaje me sorana lafta na ala nim banko ka binala janne jibirin fadia alman ni futan la wolungol ale mbeso simala wolne balo no kobe mun tonyalti ni gambe bankoka moma ya stop kana nan na lafta nala na binala na nal bankola na baro ka feteng ani afa bakar fang albe
ko mena na le mo fani yaji me karani banko kala sport pass no le wuli halala ta jamba arrest lan ko lu wal batali na lafta na ni banko ka binal ni banko kan ne momo no atele ne sirin je doro na lafta na la nyang ani somo sinani banko ka atele man kende ya you people are sick hey na man kunta wanta fujibirin fade be se bu kon america ni la muso ye bari be yaji me jele ni banko ka alman dem no woto moma stop kana gambia tele sita je abe duniya ala la mansa ya ka be sirin duniya be gambia ngai boje bira ba gambia ko na fonye kuje mala bet bira bota gambia kuje mala bet ya ta banko ka problem upon problem niti man diyamu no wola kafu ko ha nulla na gambia kono ha jibi fenge la min tamba fade ta yaje me kama abe yaje me kama la minalla yaje me sirinje a fongoy mo ma fa sija a fongoy ata fongoy be siringa a fongoy ji ani ni election na lafta mansa ya giridi lalung aka ni min be diyamu tendoro ba na lafta nun ka kem mansati before election na bina gambia ngaji belka arrest so min fali arrest no lo batu wolu neta jibirin fali tara america le ke ka amanan ke fongal fa bakar betara gambia ta ke akaluwa ka dentin biriji fatan len jamati na lafta na len banko ka binala le momon kuno woto alman chapa tusla no woto ali olonni o koyta le fer nana wato sita binala nanni abalano banjun international airport to ni ala sonta andal ba jele wolto a telephone be siri nin so many years aba gambia no jibeka abe sirin jabe min doma muta feto ma muta tusma muta alhamdulillah ni mu grade leader le tabo lo kono duniya kono ale wolo ke jibirin fade ba ni famo keno ita fo ma keno alman kuno woto ala kola na lafta na nin banko ka binala gambia le hey momo ni stop kana gambia momo yo fa be wuli yalla adam baro fo yalla no ko manke to nyata wo tije wo luwata gambia fo wo mota o banko kan min ba fol ne kana gambia be la no banko kan ne ngaji be albe wuro min kelal be kol min kelal be sorondirol min fokan albe asamale jale no be batu alma la fi cairo la bare cairo alma lafta min albe wol albe wol talal nim duran al fon ba do mola nin ken ngu man ke puchati ite yo lom bakay jibirin fadiya ina barakate bani fa be tin fa bakar wol anin baro ya la ko nim banko mo be le dentala man dem la ka gambia no li ala fo min ke go banko kan fo mol kamol tora kamol halaki woto nalbe baro support al to nyala fale bo wuli yala yaje mele ya fa bakar wala ka bula min no ma tala ku fasi data set ibele lo del jesuno bi atale be ita jibirin fadi e wolon bakele ninu min ka bo electoral jine kala yaje mele be ju gambia kodo ay kuno ya kuke mota tel kone kamini communique ka kodo kiye gambia moti je biri yaje be bo mansayato ni nyaka jo ni nyalla ay minno ay wala ke mansayaninto ti ñaar jamal keta 2016 mo jamal da bulata election of 419 kon mo jamal da keta je hey we are not stupid here gambe no mon stupid gambe election of 2016 ma win we know it bi alumo mon njay o jem kilimo play thing ni right now ni ko min bebe kere fa kiti taba kere ko ala maka julo dun ka jole man so mi yedaroki wala ka duniya atele duniya da to nyala baba na to nyala wala tamala duniyati atal ala la jondi mo doronati billahi wallahi taala ala ba jongo min kantala fo ila yubidna bol kantala le momon kuno woto momon tusno woto diamo wol perretre no femmo wol tinyan no ala la mansa ya kola billahi wallahi fanda mansa man so mi daroke asembo wartata altile gambia albelala ala alla nin peci diamo altal min bakam bollalla nin ko gambe mbaka diam banku dole wala nan ka fo gambia min bakam bollalla ala maka sino ko bebe le manna to nyalla ni wiro mbe kerim banko kan rayna al ajibe 2016 ya election of 419 jan nin alumu modin jay kilingole election o nin konti ko si nyafula konti follow bire afo yaaje me sontale mo be ya kalam tele baro fon kongiray akole yata nyaaw nyaake ay namur nan ko den day konti fula njango fo ako mala ta mistake ta muntol gambe no be kirita min be day sport jang kele mol kol gambia hey ku jamal la keta jang jibirin faade yete o be kalam ta janne woto e lo soron non be kam faadin bakala atal ni ngalle kumol mu kan faala ni fa bakara atal mu jahili dimballe tatul nin ko be keta janne ya nyika wala nyama naka ya yokolta ya nyika yoko samba UN yoko samba dulabe te wurla ko yaaje me ji banko ka ni aluma modun jaay je mo min pileja
mo jamal dabla ta 2016 election lo 419 ko ye ko min ke ya jamela mina na nyanta trust la mololla mini yalon ko mini ba bala ya kelo min kala mini ba bala walle kelo ke amanke modoti mini sutiyata la walle dabla ta nun ko ko hey fam me be jamba. So who is fool here? Abe siri ili tore jini atale ni tata jenyula ikamin be fo yaji me ko yaji mele ko ke ha yaji mele kan kete yaji bal kolun kolni bal kolun ko be kumul be fola iko ha ali dong ale kajo fara ale wure baro wi baro very foolish and idiot motherfuckers, very sad indeed no, this is very inke jele la fam atale se yaji me periter atale se yaji me destroy no anal ba anal falma yaji me destroy wol mote wol kono amona te economy be yaji me destroy la no ile wuliya ni la sata no mi be mol kolun kol na dawde yake mol mol haji tiji because yale ku keteli who know them before de male lo ngambe no do wale lo ngambe na man ka yaji me yaji me latina gambe be lo o aw mun daw aw jamme bakaw wolimba bakaw sante ba ali mol nyinin kaba yabe mo boso kulol tunu abe korjeti bungole korjeti wala bije nun to je bodo fay kotol le mo ma fon jebe mo korjeto ni boso kulol ni kolleti yaji menata bunjangol be lo woli o blato bakaw be nyinin ka anna full table a two table president jamele bunjangol ay be sama no makke be sama do ko wo mo halakiri ngol be siri ili tore jine be mol ko la gambia ko na ba kumol be fola ikeka yaje mele kele ikeka kumol be le fo yaje mema ite bani fa be larim bunjango min kon bilita wulu te be larim bo sokulu kordal kon bo sokulu kon naka korda be mo sokulu kanka ngoni fenko fo su banko ni fa finta nik wo mari nanan bi ayata ke bunjango kon ibe lari woto lifring good bakaw be nyabo tal fe san jaba be kontan tal la kol gambe be kontan la mini yallong bakaw ko wo dingol la kanalo bi taram fambul dingol wala kanalo ko tel ni ya dentele kam mol kele yaaje me ba dingol min babala wala ko ka yaaya kele anim mo ko tol mi ngaye kuwaye be juwol kuy senet alka fa ko lamin tambaye ta yaaje me kamana dirim fade ibawul boy ninga te ninga jinjiye jang ibe kaban na latal wul dindingol latal mal ke ko long boyal mol da handi jana wayi ay man na lafta dalim banko ka binani banko kana mo mamuta adal lafta sila fangoyji ba na lafta nala jang abinala le let's see faminake abinala la ka kot bin fa ba mutala le abitajen abinani banko kana wol ne te be mo kono ita jibirin fade ta ye manan kale ni le musol ani la dimbal ka tu le to kunne le bungo kon muso ni family bebe manan kanal tell you people are sick amen tamabe yaji men na fere na binalla yaji jamala yaji ma condemn gambia jamala ka kana gambia ani ni election before election kake ni yaji me lafta lola man say afonto alafta giridi la abinala la kabirin before election before form for voters card ni no form bekela o biya be sira bal jibe falmolo na lando banko ka arresto min fo lendem arrestim ngaji be ko be labana dabi ita jibirin fadi yo lom bakel mina na ka fo yaaya ko ay siji kana dol fe ka huru e ka kumbo e mira can you believe this nim periminte wol mi yalan ko momi lo gambia boy le mati non KMC yursol kono aka birin la konte jamano aw boy yala KMC nin sere kundale nin dulalto itelam ni yut sen kol tiji yankuba kolinat the same nin KMC fo yaji men nata na place o di wala farata na fi america abula ambassador le ko kon o pere minte wol jonkara jongol disappoint ni broda la kula bakel ngani muta mo kendo minti ngamta mo sobe minti ngiye wala jabi nin diaspora forum gol ko wala jabi nin facebook gol to e gedal ka barola promote kayti tabul america bira dunta america kono biri yabota banko kan yela diploma passport ye fenkel se mar fayta wota da baroya
yala wol be way ya jam fa junal o ko ya be nin ko min be ka kay sanji jara kan ele mal carte di APRC a be fo freedom radio to no ngamuy fo freedom fo fatune to freedom radio to akane na man ya support atana man ya atana man ngani man tara ya bira ko ya ji perminte ita America kon kayti tebul baro ko na gambe me diploma passeport le dile nga do ko dile ni dingol ikata kana wala si gambia kon impermente from where gambia fon yaje moli lo ala takula APRC lon ko yaje me ku fese ne ata wala yaje me jamfa nta ka jelele mona to lemal ala be sinol momi ye topoto ita ka aye ike na fati fekele family balunu no feka ku ke no e fangoy ite si ko de ko mari le kele ala se dan ku ila ba ibali fa fanga duwa min ke aka na ko ala barajo kata yaje me terminte wol ijibe do ali jibe do real APRC ntalla mi real APRC nim fo 19 dingol mi tata ifansu nge bay nge junyal bay ko etita nim fa bakar 419 perimeter of all people wala ka lobby ikete ka barolo fasa ya de meya momi yete bondi gambia ta fuar keso amulo tous imam fenso de man ke fenna fenti momo ale mi boyolti biri yankuba la konte jamano boy la konte jamano boy yala KMC ala boy yala wol bota je yankuba ko wol nata nan ila boy le kete yaje me bota je ko tande anata sambo pala anata na fe America anala dimbal perimintane gambe bele bo yaje meto ni mu foroti mba forom fa foro ngane ka domi gor billahi wala tele ngamne sa yaay gor la sa papa gor la yo si yo bu ba nga joge wallahi periminte yo da ñu total disappoint yo buroda bi ni ye kusi fa ke lu ñon jongo birim baye wulun ko mba forom fa fora ba mo ke forti jiko periminte wol jibe ba wala ka wala pulay do tata si Gambia aman kayti soto because of barola nyanta diploma passport o dilala Gambia diploma passport o wante remol bulo kon barola nyanta o dilela barola nyanta do ko kelay ata pray do ko ke baroy atata wala Gambia kon kaka yaji mele fisiru walle ya ibin do be bola yaji meto ay kuma ni ma fo yaya la kuto ya man tara kuma jaw fo ka atala kuto barata be kuma jaw la fo ka yaya to abe odi abe safir ibele ndiyam nonsense wala periminte jibirim faade mata si America nun be mata si America kon ala takula babil man salatu nata dun taw bankoka wallahi ni nya saramu ni nyalti wala ka lobi ka yaje me toku ya ka yaje me kele iko ka yaje me put down kollay kinin aw mun dawol ni e korosi bakaw kono kirintim bungol ni boso kulo la bela so kono no bol fred la kotolom ila kor jeti fenso le bijenu kordabe ba hampandi be wuluto kordala kono yaji me kana nun jele janna kata birama mansa ya fongol janama mansa ya sotno akana jile ila nin jamme family lo ha anata nanje akana jibe jide biraye mansa ya soto anata nandura bunja wala loye bakaw ko ay nganyandi bakaw kon bi wotaram fambulo be siri ni ilitore jine ibe ku nonsense sol be foli fongoli ibe do ibal fombe laare bu min kono bakaw fengo be bo bu kono ala takula yaji mele wo fengo be keji biraye bu loye ay fengo be le ke wo bu kono president jamele okay asembete la barakatel biraye bu ni loye bunja ni loye ay fengo bele ke bunja on kon ni bal fengo ye nyalku e ko salamu alaikum ko Allahu akbar salula barajo be kata yaje mel barajo ite fente ile happiness o be larindula kendoto be lifrindula kendoto babil man sale oki walla ka lobi ko be mul batandani ili to rejina feke ke don ko jongo ko ali dong jibe ba ko te be dongola wi baro ani e jibe kalon ko malu tole be dongola very shameful people same on them ali jibe do yo dongola be maluring
ni ele reaction nya fon je sale maluto dongo la bekeri wala nan ko fore ya muka iba fore mfa ndu mo sifal konte jibirin fare ni nge damo don so guware keje ni nge damo don so guware nonsense la min tamal bita yaje me kamal yaje me na lafta na len banko ka bilan banko kan baro bana faman kuno woto jahili dinnu mulla banko tinyanta mul bo toro la banko be kasarin atal mo khalakir wal bini mul du stop la ja adam baro ko diamul atal la tada baro kan who care majority of APRC be yaje melo no atal manke fenti fontum fantu lol la malti al bi jalti jabe fayla kido be fayla siranu taram fambulu dingol lo mo mal kalangol lonno boy man la fi diamul sangol be kun don bari yalon mbatu dron ko mbodo ngani chaba khal because nteri ma banta fanal be yalon ne bar say 1 week sotol because abantal bi last week dimasu so wala nam ko mbodo ngani ode bondi man sawar nun ka diam ba ke faw anin sojole fanan ben bar ngala mol ben na diam moni understand because lafta diam la diam faw man diam no nyam ha gar ngal be tentu ngal be jay ode le siata me be la moyno ngal be konto ala baraka ka foti ka fo bina la audio la moyla e audio kutol audio le siata janko de mbene la moyla